जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ घरू तांको सहायकଙ୍କ मृतदेह संदेहजनक अवस्था उद्धार होईछि। मृतक हेले बलांगीर जिला बेलपहाड़ अंचल शंकरषण नाग। तेबे तांकर किभଳି ओ केउ कारणर मृत्यु घटला ताहा अस्पष्ट रहिछि। विद्युत आघात रे शंकरषणଙ୍କ मृत्यु घटता कुहा जाउथबा बेले प्रकृत कारण जणा पड़ी। एने कैपिटल थाना पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करी घटनार तदंत करुछि। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେବାକୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ଏଭଳି ଘଟଣା କିଭଳି ହେଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କିଏ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବିଜେଡି ନିଜେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନ ହେଉ ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। राज्य राजधानी रे जदि विद्युत आघात रे मंत्रींकर सरकारी बासभवन तांकर व्यक्तिगत सहायक मृत्युवरण करती ये तदंत रे को मानकु संपृक्त करा जीवो। सरकार गोटे यूडी केस करी खाली बसीगले हबनी। मु आशा करुच्ची राज्य सरकार गृह विभाग ये कथा को गुरुतर सहित नहीं कि जेहेतु जड़े मंत्री घरे घटना घटी कहार संपृक्ति रही मृत्यु एवं स्वर्गत नागर चिकित्सा किभली भाव में करा जायछि एवं तांका मृत्युर कारण कौन से संपर्क में सार्वजनीन तुरंत करा जाओ। भारतीय जनता पार्टी सरकार समस्त को न्याय दवापाई प्रतिश्रुतिबद्ध। प्रशासन तरफ जो प्रकार भाव तदंत करा दिवा कथा से प्रकार तदंत करा जाउछि। गतकाली पोस्टमार्टम परे तांकर मृतदेह तांकर पैतृक ग्राम को जाइछि। तांकर परिवार वर्गर सदस्य माने तांको सहित अछंती। तांको जो प्रकार सहयोगर आवश्यकता अछि सरकार सबु प्रकार सहयोग तांको जोगई दउछंती। देखंतु बिजु जनता दल तदंतकारी संस्था न हो, तदंतकारी संस्थार अधिकारी माने तदंत करूचंते एवं सत्य सामना को आसीबो।